नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आमर ज्योत्ना मैडम आसी प्रश्न उत्तर दवाई आपे आपे हाजिर हो। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज मो मन बहुत दुख कहीं मो स्वामी मत छाड़ी पलि आस रूम को काम करते मुह को देखुली। आज से सब हो पारे। आज सी पलि आस भीतर को मत फेटेली देते बाहर को आम पूरा चेंज चेंज हो। हाँ प्रश्न उत्तर दियो खाली तो सब कंप्लेन 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 ସେଇଟା କେବେ ମିସ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଅଛି। हाँ तार गोटे बड़ गोल शरीर थाए ता भितर बहुत सारा मिठा रस थाए आउ से ओडिशार निमापड़ार सबुठारु प्रसिद्ध मिठा कहि परिबो। झिलिमिली झिलिमिली झिल्ली झिल्ली निमापड़ा झिल्ली सेटा होची मोर पूरा अति प्रिय मिठा मोर। ସେଇଟା ତାପରେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଆଉ ତାପରେ ମାଲପୁଆ ତାପରେ ରସାବଳି। रसावली खाइछ? रसावली कोठ मिले? ତମେ ଖାଇଛ? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବି ଖାଇଛି। आमे ताकू रोषेई घरे मसला बाटिबा पई व्यवहार करू। तार गोटे कला पत्थरर बड़ शरीर थाए आउ तार गोटे छोट पुओ थाए कहि परिबो। କଣ आमे ताकू रोषेई घरे मसला बाटिबा पई व्यवहार करू। ବାଟିବା ପାଇଁ? तार गोटे कला पत्थरर बड़ शरीर थाए आउ तार गोटे छोट पुओटे भी थाए ହୁଁ कौन से? ଚକି ନା ନା ଯୋଉ କଣ ଶିଳ ଶିଳ ଆଉ ଶିଳପୁଆ। खाऊ से देखिबाकू संपूर्ण सबुज आउ लंबा ता शरीर उपरे बहुत शिरा थाए आउ ताकू सोरिष बेसर दे रांधिले भारी स्वाद लागे। କଣ ସବୁ से देखिबाकू संपूर्ण सबुज आउ लंबा ହୁଁ ता शरीर उपरे बहुत शिरा थाए ହୁଁ ताकू सोरिष दे रांधिले भारी भल लागे। ସବୁଜ ଆଉ ଲମ୍ବା ता शरीर उपरे शिरा थाए। ପୋଇ ପୋଇ फल कथा पचारुछि पोई कौन? ଓ ଫଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା हाँ छेना अमृतभंडा शिरा कोड आसीबो। ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି हाँ ଜହ୍ନି हाँ ଓହୋ केतेटा प्रश्न हला? ତିନିଟା ନା ତିନିଟା ବୋଧେ। तीनटा हेगलानी। हाँ नेक्स्ट ओडिशार केउ प्रसिद्ध स्थान रे छेनापोड़ सारा पृथ्वी रे लोकप्रिय एवं ताहा नियार चेकरे सुंदर भावे पोड़ा हेई प्रस्तुत हुए केउ स्थान रा छेनापोड़ प्रसिद्ध? ଛେନାପୋଡ केउ स्थान रा छेनापोड़ प्रसिद्ध ओडिशार? କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଛେନାପୋଡ ଏଇଠି ଖାଇଗଲା ରେ ମାଡ। ପାହାଳ ତ ନୁହଁ କେବେ ନା ପାହାଳ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଛେନାପୋଡ ମୋ ସେ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି। ସତରେ ମୋର ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି। ଏଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡୁନି। एक्चुअली नयागढ़ एरिया रा छेनापोड़ प्रसिद्ध। ନୟାଗଡ଼ हम्म ନୟାଗଡ଼ छेना होची नियाली प्रसिद्ध ହଁ किंतु छेनापोड़ नयागढ़ रा प्रसिद्ध। आ तुम नियाली आ नयागढ़ ये करनी ଓହୋ पहाड़ रसगोला नियाली छेना ହଁ आ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ। निमापड़ा झिल्ली नयागढ़ पोड़ ଓହୋ ଫେମସ। नेक्स्ट ता ऊपर चोपा संपूर्ण हलदिया ता भितरे बहुत गुड़ाई छोट छोट कला मंजी थाए आउ से गछर शक्त କଣ भागरे फळे से केउ फल? ଫଳାଇ हम्म ଅମୃତଭଣ୍ଡା 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 हाँ कहले चलिबो। ଉତ୍ତରଟା କଣ? अमृतभंडा आ गोटे कौन हम ଆଉ ମଞ୍ଜି ନା गछर शक्त भाव माने जोटी तार माने गछ से जिनस रु बाहर ଗଛ
ସେ ଜିନିଷରୁ ବାହାରେ ମାନେ ପଣସ ପଣସ ଗଛର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷଟା କଣ? ସବୁଠୁ ଟାଣ ଜାଗାଟା କଣ? ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜ 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 ସେ ମଞ୍ଜରୁ ବାହାରେ କଦଳୀ। ଓହୋ ହଉ ଶୁଣ 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 ତା ମାନେ ଆମେ ତିନି ପଟର ଫେମସ ରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ନା। ହୁଁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିମାପଡା ଝିଲି ହୁଁ ଆମେ ସେପଟେ ଏରିଆ ଲୋକ ହୁଁ ପାହାଳରେ ଆମେ ରହୁଛେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବି ଆମ ଫେମସ ରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ନିଆଳି ହୁଁ ନିଆଳି ବି ଆମ ଘର। ହୁଁ ନିଆଳି ଆଉ ନିମାପଡା ମଝିରେ ଆମ ଘରଟା। ତା ମାନେ ଆମେ ପୁରା ପୁରା ଫେମସ ହୁଁ ସେଇଠି ହୁଁ ମାନେ ଖାଲି ମିଠା ମିଠା ମିଠା। ହୁଁ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସରିଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ସରିନି ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ରଖିବେ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।